जोहार के सलाम को तहिं दो इन ब्लॉग इन एहबेआ लुबुई बाहा चेत ताम कितु ब्लॉग्स ऑफ लुबुई बाहा रे आले दो आदि चिंता रे मिना लिया माने व्यापार हुई कना चिंता दो नोआ फीस्ट लगी ले तो उनागे नय नितो खन आले दो तोड़ जोड़ हो कना माने नितो से आले सेन इन मेनी कुड़ी गिदर जावाई कोपे आदो ले में चिदा उना दो होयो कना आले सेन तो दमे सुख आषाढ़ बंगा दाग गे खनेम चास केम और उना हुड़ू जुदी बंचान ताम खने रकाब के सोरहाय बुंगाते आदो कमी दो चबायना बुझ तिकी में तसे में जम में और बाग रहो नितो मा कंट्रोल चाले मा नामो कान गे हेसे आदो व्यापार हुयो कना आदो आले दो कोनो चिंता के बांग कमी के बांग आले खाली बेरेट आले और जो रचा इनगे डागरी मेरम सुकुरी को तहेन खान उनको कटी और चेत जम हुयो हेसे माने बेरेट आले और चिंता चेत जम हुयो आदो मिना तेगे आदो उना बाको ले नाम रे दो हटा हटा बांग रे दो जलटा मलटा आदो जाय हो तेन दो आले दो ले फिस्ट लगी और ओना लगी ते तोड़ जोड़ हो करा आले रेन मारंग भाईउ बाजार चला लेन तलेया अगु आका आय भाई को दो चला ना और है तारपरे छोटा भाई चला ना उनीटा भाई चला है और नोनते आर मिटन भाई ने तले है से उनी हो चला आदो चलो कटी उदो चेक लेकाले स्टार्ट आ चेक ले चिकई लगे ओना दो जखन ले जमा उनी दुकान नितो खन दो बइन ले से तो उनी भाईरन कते आ नते बड़ो भाई दो धुरो कना जिल के कारण हितो खने मेरीमेंट कते दहइयो बखान भागे परते बांग सिबिला अद नुई के हाते दो माने आले नुआ स्पेशलिस्ट तो कान तले यार की तो चेले जुत लगे बुझ दाड़े कान गया काटी काटी दो जिल को मेना आ तबे चावले के लागू कदा और जिल गेरना साइज नेल दो बुझो दाड़े कान गया चे चले जूत लगी तो आपे हो कटी ठीक है गैस पे चले जूत लगी और चलो जास्ती कते बई रोड़ा बापला ओड़ा खने ही रोड़ है कि नहीं अनल पा ती करे चको चोरा का है गदिया भाई भेरिस कष्ट न्याम माने उनी ओना गे चला आरो होस्ट चला हुआ तो ना तो फिस्ट हो कना नवा कोना खर्चा दो अपन को एम कदा को इहा इन तो पैसा में चांस तो बन नाम कदा देखी हा पैसा इन हो कटी एम ले घाई हा एम ले के तो इन टेबल दो में पैसा ते है तो ओना गे ठीक है तल है चलो अल तो कमी होरा ले एतो का लगे तो फाइनली दादो बाय फाग कदा माने रिंगन तो रिंगन येलो कान गया कि तो दादो को माने टिपिट बाय जरो बड़ा दादा पूरा तो फाग के दाय आतो ले तो जे फाग चलो नुका के चला है अपन तो तेया फिस तो माठे मारा जाबे तो ना तो फाइनली ऑटो का ली चला के ली देखिए हां जे को किणी हुयो कना फ्राई के ना बिक्री को लगे किछु जिनिस बाकी ना ओना को हता हेरा आले रास्ता में जा अवस्था से तो जा प्रचुर ढेर उठा मारे तो आड़ी से पहले केमन बाइक चला छे रोकता है को आया पूरा दम हम पे हाई पे ना तो भूत कते चला है एकदम काफी उठा और काफी तो ना पूरा तो मैंने कारण कोना पूरा तो लहा कोना कारण सब जगह है ना एको न रास्ता आरे तो ठीक है वजह से पैसा खिला पाओ तो चलो कार पता है चला है फोटो कत हलो इधर আছে आले नोडे कैप्सिकम बांग ना कम बना ते के वेदर ना अवस्था खूब बाजे जहां खातिर एकदम थिंग है जो गुटिया होता तो जाके जाम का बले क्लीन होई कना सादा का ओवर हुआ ठीक है चलो छोटे छोटे गुलो देखे ना এটা কিন্তু টাটকা নয় কালকের বড় কালকে তার জন্য এই বুঝা পাবেন টাটকা এখন পাশাপাশি আছে এখন কেউ করেই না ও মারি গিয়ে সমান দেখ হবে কিনা
Hek kata joto jejar gek kole dhuro kana le apan apin joto ekdom onte tote hoy gek chalak kana ar hante din do mata haku baba agu ka ko ado unku bhaji ko haku do bare pe haku agu ka ko ada bhaji ko lagi ar che kole ale do bhai tala do ona ko lagi badai dale no ko saja dale karon gogo tikina thain gayam mena ado onte kin chalak ken tala ado tatar nokte isin huyua আর তাড়াতাড়ি গেলে ইসিন গেলে তাই যদি দাগ বাই ডিস্টার্ব করলে তাহলে হিতো তো আড়িগান গে কামে সারা হয়ে গিয়া কিন্তু উনি দা এমন সময় রে দাগ কেদাই সে একদম আড়ি হিংসাই লেকা দাগ কেদাই একদম মানে মনে হয় কান কো কালা জাদু কথা কো তো চলো গে বড়া হইলেন গে আর দেখো মন আর ঠিক আছে नोडे भाई धुरो कना आधा गेट नोआ धरे गेट कदाय आर चाकू नोआ चाकू दो बाबा निजेर हाथे बनाव कदाय बुझ पूरा तू जल दे तो না লাগবে না জল আর এইদিকে হচ্ছে দিদি ভাজছে হচ্ছে কি ভাজছে ও সরি itu tuh diri doy ada jil mena pokoda juta cili chicken lagi anata ma do duruk kata koyok kadayai saja kena kati assistant শেখো পরবর্তীকালে জামাইদের বৌমাদের করে খাওয়াবে আমি লারিব ওরা নিজেরা করে খাবে করে খাবে এই আন্ডা হাকু আর কো হাকু উনকো হাকু তো সে ধীরি কো জমা ᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱫᱟ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱫᱚ ᱦᱟᱠᱩ ᱡᱚᱢᱟ ᱮᱠᱪᱩᱭᱮᱞᱤ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱹᱭᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱞᱮ ᱪᱟᱴᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱫᱤᱠᱩ ᱛᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱟᱛᱷᱚᱨ ᱪᱟᱴᱟ ᱦᱮᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱳᱜᱩᱞᱟ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱹᱭᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮᱥᱮ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱪᱟᱴᱚᱜᱼᱟ तो ठीक है आलो तो जुत लगेले चिल्ले चिकेन ना चिकेन ते जोमले तो रोबना এখন চিলি চিকেন আমি দাদি চালাই তো চিকেন পকোড়া নাটক মেনা চলা হ্যাঁ বসো শিখো হান্তা हो जॉब दकिन हांता मा दकिन बड़ा पे बेटा दुख रहा था इन मा सीढ़ी बाय जमा আমরা তো ভালো বুঝ কথা হলা আর সে হয় ওটা তো প্রায় এড়ে গিয়া মা তো বড় पे যখন কে জানলে করা হলো তখন কে বাতাও সেনটা গিয়া মকে তো বাইরে যখন মা তো বাকো ले जान तो नय फ्राइड राइस चिली चिकेन लगी नोडे सब्जी को तो एकदम हुइसत पेंयाज कैप्सिकम गे मेना बड़ बड़ कैप्सिकम गे मेना कुची कुची तापर ना बीन्स ना गाजर मारिच कुची आदा कुची और ना दो हुयो कना रसुन कुची नहीं को लगा से मटर ले पांच जाते बड़े पे मटर बाले जाम लेता मटर जुदी ले जाम के सारो मौज हो गया तले तो फ्राइड राइस लगे तो बीन्स मेना ठीक lagi na suatu beans na fried rice suatu beans lema gajar lema ale ana capsicum kati kati jengge kata ona lema ale ar chili chicken lagi to peyaj mena tapore ana capsicum mena ar noa ada rasun ko niye ko bale jamne da motor ale seno to motor ba jamo ge bada padi du ki hu ayo rangam chala ki ona do inya konta kono to Apa hanya coba metama yang udah ini kontak kamu calan to नते चिकेन होयो कना पकोड़ा होयो कना और हमते दाका चंदा कना एकदम तो भाई जुला कना चडरा बहुत दो nyel पकोड़ा न उनका मुंह नेल तका तने चरहा मुंह ता है तो nyel mana एकदम to सुंदर लगছে iya maka
তোরা মুখে মজ মজ থাকতো টাওয়ার গাড়ি ডিস্টার্ব am do কিন্তু ওটা তো বানু তামাদি ওটা তো নোটা তো আদো ওটা চুইলু কিতাম তে নোটা বাং বুঝো হ্যাঁ নোটা তে হ্যাঁ খান্দি গে আর ইᱧᱟ do huyuk kana নোটা মেনা তিña কিন্তু ওটা ইয়ে হইতিña চাপটা গতিña জায়গা তো বাং বুঝো বাবা মু বই कार ना तो देखो एक सेम ba tubu নোটা কাটি মেনা তিña নোয়া হিসাব তো নোটা মেনা তিña नवा चेक कर लिया ওটা যদি নোনা যদি কাটি हमारा ठाकुर रोतन ना আমি মনে করেছিলাম যে ভাত চালটা দিয়ে দিয়েছো ना আমি এখন শুধু 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 জল ফুটছিল ওইটা ইয়া করে না তো চাল তো ফুটাই না তো এটা ওই জাস্ট দেওয়া আর বের করা আচ্ছা একটা জিনিস কে কে আমার মুখে বাংলা ভাষার ব্লগ দেখতে চাও একটু কমেন্ট করে বলো কারণ আমি তো টুকুটুকু কামাচ্ছে না বটে পুরোটাই কামাচ্ছে না হ্যাঁ তো ওইটাই কে কে বাংলা ভাষায় ব্লগ দেখতে চাও তো বলবে আমি আনবো বাংলা ভাষায় ব্লগ তাহলে শোনো মা হ্যাঁ কোনো 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 মা কোনো নাহলে কখন দিবে দাও জলটা ঢালে জলদি বাবা ধামাটাই দে ধামাটাই ঢালা ধামাটা জলটা কেটে দে এখন হচ্ছে আউরিলা চাউলে গাছ আউরিলা খাজলে আর तो चाले खा ओहो मैंने कहा था गोगो किना थे गायन जाते हैं ना तो कैंसिल करना अच्छे दाई जो रहे तो भाई टिपिक 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 धुरो गन गया था तो दादा ये ना बहुत नाम चिंता बनते हैं तो वो आले थे करंट में ना नवा तो आड़ी चिंग ले आम ओबन करते ओके वही हम करा हाले चलान के चबाए नहीं तो बिना सर बनते ঘরে আছে না ডাকি আনবে না চিনবা তো ফোন করবে ফোন কর দেখবি ওয়েটিং পাবি বড় ভাই এখন বলছে দাঁড়ানো ইয়া করছি আমরা রান্না বান্না করছি এখন জ্বালাও না পরে রাতের বেলা ফোন করব তো আমার ভাইগুলা নতুন নতুন প্রেমে পড়েছে বোধহয়। ওদের মানে আমরা কনফার্ম নই হ্যাঁ। বাট চাল চলন থেকে ওটাই মনে হচ্ছে যে টুকু প্রেমে পড়েছে কোন মায়াটাকে ফাঁসাই দিয়েছে ভাই কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমার ভাইগুলো তোমার ভালো মদ গাঁজা কিছু খায় না আচ্ছা একটা কথা এ ছোট ভাই টাকা তো দেখে কি মনে হচ্ছে প্রেমে পড়েছে কি তোমরা একটু কমেন্ট করে বলে দিবে কি কি এ ছোট ভাইয়ের ব্লাস্টটা দেখো বাবা রে আমার ভাইগুলা সত্যি খুব ভালো এই ভাই তো সত্যিকে খুব ভাগে কাটি মতে বানাবার কথা মাসির ভাগে তো কিন কামিয়া যত কিন কামে নৌকার কোনো কামি না যাবা কেন দাঁড়িয়ে কেন একদম কিন কামিয়া তোমরা না ইয়া কামি ভাই কি হয়েছে তোমার ভাই তো নৌকা নেই আমি এখন আলা সে দাদা সে কাটি কেটে দাদা তুমি জোর দেবা কিন্তু দাদাই বড় ভাই জানে দেখ পहिले पे काम थे दुलोड़ दाई नवा नवा प्रेम में पड़े छानाटा ভিডিও দেখছিস দেখি কলে কেউ আছে নাকি তাহলে ঠিক আছে আমাদের এখন মনে হচ্ছে যে এরা একটুকুটুকু প্রেম করছে কিন্তু আমরা এখনো কনফার্ম নই তো জানলে অবশ্যই জানাবো শোনো প্রেম করছিস না ভিডিও দেখতেছি তো দেখি দেখি এদিকে তাকাই বল তো ইনস্টাগ্রাম তো তাকাই বল নই তো বড় ভাই এখানে হাঁটে যাই পেজাল কিন্তু নয় তো ছোট ভাই আর নই তো বড় ভাই চো আমরা কত মাংস খালি ইয়ে ছাকাটা হয়েছে মাটা চাল দিয়ে দিয়েছে মা কি যাবি না কি যা তো না কি করবে কিন্তু তো কি করতেছিস মোবাইলে চার্জ নাই কেউ চলে চার্জ দিবার জন্য আলি 30% এটা ঠিক আছে এসেন সত্য তাহলে এটা ঠিক আছে জমলা দুটো বানালে? এটা তাও এটা পছন্দ হলো বিরিয়ানি খাওয়া যাচ্ছে বিরিয়ানি তো খাওয়া যাচ্ছে আমার ওটা অবাক হয়ে গেছে ಅಡಿಚರ ಆಗೈತನ ಮುಚ್ಚಿಗ ভালো লাগছে কেন সেবা আপন ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ক্লাস ঘিটা একটু কম আছে
ঘি দিই না ঘি দিই না ইয়াতে করেছি বাটারে মাখনে করি মাখনে করেছে তুমি কখন খাবে হালকা করে পনির আনলে আমাদের হ্যাঁ পনির ভাই কেমন লাগছে ভালো বড় ভাই পুরা ভালো পুরা ভালো ছবি তুলো লাহাইতে তারপরে জম সত্যিকে ভাগে হয়ে না একদম মানে জম গানো কেন আর কি ফেলার নাই খেলার খেতে না পারবো খেতে পারবো মানে উনো রিচ বাং হয়ে কেন একদম আড়ি চার হ্যাঁ একদম তো সার্থক চালটা পুরা ভরপুরে আছে আবার বড় সুন্দর চালটা হয়েছে না আবার মাখা মাখা ভাগে দোকানটি রাশি এখানে শুধু ধাক্কা দিয়ে একদম আড়ি চার একদম পুরো একদম আড়ি ফুরফুরো হয়ে কেন একদম মজা চালটা জম সিদ্ধ হতে জম হয়ে লাগে